Allora, vi parlerò del perverso narcisistico attraverso il testo. Tout au long de notre vie, nous portons des masques selon la situation. In tutta la nostra vita portiamo delle maschere secondo delle situazioni. Le masque le plus incroyable, le plus impalpable, est celui que porte le pervers narcissique. La maschera più impalpabile e incredibile è quello che porta il perverso narcisista. Toute sa vie, il joue la même partition. Tutta la sua vita gioca, suona lo stesso spartito. Tel un caméléon, il adopte ce masque en fonction de l'environnement et des victimes qu'il se choisit. Quindi come un camaleonte si mette questa maschera in funzione del suo ambiente e delle vittime che lui sceglie. Sophocle, Oedipe, roi. Sofocle, Edipo re. Oedipe, je me révèle le fils de qui je ne devais pas naître, l'époux de je me révèle le fils de qui je me révèle. Voilà. Mi rivelo il figlio, sì. De qui je ne devais pas naître. Del quale non dovevo nascere, dal quale non nasce. L'époux de qui je ne devais pas l'être. E lo sposo di chi non dovevo essere. Le meurtrier de qui je ne devais pas tuer. E l'omicida di colui che non dovevo ammazzare. Pitié à Oedipe. Pitié a Edipo. Il est écrit que tu assassineras ton père. È scritto che tu ucciderai tuo padre. Et que tu feras l'amour à ta mère. Che farai l'amore con tua madre. Ainsi parlent les dieux et c'est inévitable. Così parlano gli dei ed è inevitabile. Dans la représentation théâtrale grecque, nella rappresentazione teatrale greca, les acteurs portaient des masques qui correspondaient à la fonction qu'ils allaient jouer. Gli attori portavano delle maschere che corrispondevano alla loro funzione. La perversion narcissique, droit. La perversione narcisistica, droit. Dans le droit. Actuellement, la perversion narcissique n'est pas reconnue. Ad oggi la perversione narcisistica non è riconosciuta. La justice se base sur des faits. La giustizia si basa su dei fatti. Le pervers narcissique n'agit et n'attaque jamais en public. Il perverso narcisista non agisce, non attacca mai in pubblico. Tout se passe entre quatre yeux. Tutto si svolge tra quattro occhi. En face à face. Di fronte. La victime n'aura donc pas de preuves. La vittima generalmente non ha prove. Parce que le pervers narcissique, on va appeler le pervers narcissique PN, si vous voulez bien. Chiamiamolo PN. Le PN est souvent charmant en public. Il PN è molto spesso charmant in italiano, affascinante. Dans les victimes conjugales, si la victime l'ose, elle ira montrer ses marques chez un médecin. Quando è una vittima coniugale potrà osare andare a mostrare i suoi segni a un medico. Mais dans les violences psychologiques, ma nelle violenze psicologiche, c'est à la victime d'apporter la preuve. Tocca alla vittima portare le prove. Et ce sera parole contre parole. E dunque lì è parola contro parola. Quand c'est une histoire de professionnalisme, l'environnement se taira par peur de représailles. E l'ambiente, diciamo, professionale generalmente tace per paura di rappresaglie. Pourtant, ce syndrome est parfaitement identifié par la Cour européenne des droits de l'homme. Però questa sindrome è riconosciuta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Maintenant, on va attaquer la perversion narcissique en psychanalyse. Et ce sera un rappel pour vous. Quindi adesso tratteremo del tema della perversione narcisistica. In psicoanalisi sarà un ricordo per voi. Alors, n'oublions pas un ripasso. Que
La personnalité narcissique apparaît dans la mythologie grecque. Dunque la patologia narcisistica, personalità narcisistica compare anche nella mitologia greca. Avec le conte de Narcisse, Con il conte di Narciso, ce jeune homme qui s'éprend de son reflet si longtemps qu'il en meurt. questo giovane che si innamora della sua immagine talmente a lungo che poi ne muore. Pour Sigmund Freud, on ne naît pas pervers narcissique, on le reste. Per Freud non si nasce perverso narcisistica, ma On le reste. si resta. Avoir le droit de prendre à tout le monde sans jamais rien devoir à personne. Avere il diritto di prendere a tutti senza mai avere il dovere di dare a nessuno. Ce n'est qu'en 1980 que Paul-Claude Récamier définit le concept de pervers narcissique. È nel 1980 che Récamier definisce il concetto di perverso narcisista. Il provient d'une structure de personnalité ayant des manques affectifs et des failles problématiques. Proviene da una personalità che ha delle mancanze di affettività Et des failles problématiques non résolues dans l'enfance dei problemi non risolti che rimangono alla sua infanzia et qui ne le seront jamais. e che non lo saranno mai. Le sujet se nourrit son propre narcissisme aux dépens de celui de l'autre. Il narcisismo dell'altro. Oui. Quindi il soggetto narcisista nutre il proprio narcisismo au dépens. Come si dice? Il se sert de l'autre Lui si serve dell'altro, quindi prende il narcisismo dell'altro. et absent. Ce n'est donc pas une perversion sexuelle. Non è una perversione di tipo sessuale, C'est une perversion relationnelle. è una perversione di tipo relazionale. Et le pervers narcissique aura deux jouissances. Il perverso narcisista avrà due godimenti. La première, il l'obtient en contrôlant l'autre, en gonflant son propre moi, en prenant son narcissisme. Prima è nel prendere il narcisismo dell'altro, gonfiando il proprio io. Et la deuxième, c'est le mensonge. Il agit sur la vérité, il pervertit la E vérité. il secondo che pervertisce la verità, agisce sulla menzogna. C'est un moyen d'assouvir ses pulsions. È una maniera di appagare le sue pulsioni. La vérité est discréditée dans son essence même. La verità è discreditata nella sua stessa essenza. À partir de là, exclusion et dévalorisation du père dans les familles dysfonctionnelles et ou incestuelles. À partir de là, Sì, a partire da lì exclusion c'è un'esclusione, et dévalorisation du père una sconsiderazione dans del padre les familles dysfonctionnelles nelle famiglie disfunzionali et ou incestuelles. e incestuose. Pour Jacques Lacan, Per Lacan c'est différent. è diverso. Il a étudié les perversions Ha studiato en général perversioni in generale et, entre autres, sexuelles. e tra l'altro sessuali. En amont pour lui, c'est la castration. Quindi per lui è qualcosa che rimanda alla castrazione. Quand je parle, il y a une unité. Je parle, il y a le dire. Quando Sì, parlo ma- c'è un'unità, qualcosa che dico è la mia parola, c'è un'unità. Et le PN met en évidence le sujet divisé. E il PN mette in evidenza il soggetto diviso. Il reprend Freud. Il amène la peur de la castration. C'è anche Lacan. Oui, Lacan reprend Freud. Sì, sì. L'accordo prende Freud e il amène la peur. Oui, la peur de la La castration. paura della castrazione.
on n'est pas un avec son dire. Non si fa uno con il proprio dire. Alors, à partir de là, le grand autre va s'effriter et le grand autre va s'effriter. Da lì l'altro con la maiuscola va a tomber en morceaux. Sì, spezzettarsi insomma. Et tout le système va se déconstruire. E tutto il sistema si ricostruisce. Le renversement il y aura un renversement de la place du père. Ci sarà un rovesciamento del posto del padre. Partout où ce sera possible, il s'agit de l'évincer chez l'autre, le partenaire. Il faut savoir que le PN est à la limite de la psychose et de la folie. Alors, il PN est à la limite de la psychose et de la folie. Il abrite le fantasme de toute puissance. Contiene il fantasma di onnipotenza. Et un sentiment d'impuissance. Et anche un sentimento di impotenza. Alors, si on parle de la modélisation avec un parent pervers. Si on parle de la modélisation avec un parent pervers. Se parliamo della modellizzazione con un parente perverso. La part de l'inné et de l'acquis est très difficilement claire. La parte di quello che è innato, di quello che è acquisito è difficile dire. Mais l'éducation a un rôle prépondérant. Ma l'educazione ha un ruolo prepondérante. Je vais prendre un exemple pour être plus clair. Prendiamo un esempio per chiarezza. Un garçon dans une famille où le père est un pervers narcissique. Un ragazzo in una famiglia in cui il padre è un PN. Et la mère est donc une victime. Et quindi la madre è una vittima. Donc elle ne lui donnera pas d'amour. Non potrà dargli amore. Il aura donc une immaturité mentale et comportementale. Avrà un'immaturità mentale e comportamentale. Il sera nié quand il est enfant et donc il niera adulte les autres. Sarà negato da bambino, quindi lui tenderà a negare gli altri. Son développement psychique est altéré. Son sviluppo psichico è alterato. Et il s'arrête. Il si ferma. Il se crée une échelle de valeur, mais avec son vécu, elle est fausse, elle est pernicieuse. Si crée una scala di valore che è sbagliata. En fait, sa personnalité est une mosaïque déformée à la Jérôme Bosch. La sua personalità è una specie di mosaico deformato alla Jérôme Bosch. Il va apprivoiser ses sens pour faire semblant d'avoir des sentiments. Addomesticare i suoi sensi per fare finta di avere dei sentimenti. Et c'est un excellent acteur, alors il va apprendre des rôles. È un attore molto bravo e quindi imparerà a giocare dei ruoli, a recitare. Plus jeune, a-t-il subi des violences physiques? C'est probable. Est-ce que ça va jusqu'au viol? On peut pas l'exclure. Allora, è probabile che da giovane abbia subito delle violenze fisiche, non possiamo dire se risultano diciamo veri e propri stupri. Il ne se bat qu'avec des mots, parce qu'il tient beaucoup trop à sa propre personne. C'est un séducteur. Si lotta con delle parole perché ci tiene molto alla sua persona ed è un seduttore. Mais derrière ce Don Juan, il n'y a qu'un enfant rageur. Ma dietro questo Don Giovanni c'è soltanto un bambino arrabbiato. Adulte, il mettra tout en scène. Da adulti metterà tutto in scena. Il a une intelligence stratégique rationnelle qui, selon l'individu, plus ou moins importante. Ha un'intelligenza razionale secondo l'individuo più importante. Sa façon de vivre, c'est recevoir de l'amour sans jamais en donner. Il modo di vivere è ricevere l'amore senza mai darne. Mais il est addict, lui, à l'amour, puisqu'il n'en a jamais eu. È addict all'amore perché non ne ha mai avuto. S'il a des frères et sœurs, ils ne seront pas forcément des pervers narcissiques.
suoi fratelli e sorelle non necessariamente saranno un perverso narcisista. Alors la lune de miel avec un pervers narcissique maintenant. La luna di miele con un perverso narcisista. La femme va rencontrer l'homme parfait, enfin celui qu'elle croit parfait. La donna incontra quell'uomo che crede perfetto. Pourquoi parfait? Parce que c'est celui qu'elle a imaginé. Et lui, il va prendre ce masque. Perché è perfetto? Perché è quell'uomo che la donna stessa ha immaginato. E lui va a prendere quella maschera. Il va choisir sa proie. Sa proie, Sceglie la sua prede, in questa maniera qua. elle sera fragile, elle aura le syndrome du sauveur. E la sua prede è facile che sia fragile, che abbia la sindrome della croce rossina, diciamo. Dépendante affective, voire Dipendenza masochiste. affettiva, forse masochista. Éventuellement, ça sera un haut potentiel intellectuel parce qu'il correspond à toutes ses failles et toutes ses peurs. Eventualmente avrà un alto potenziale intellettuale per corrispondere a tutte le sue mancanze, a tutte le sue paure. La seule personne qui devrait être capable d'aimer, c'est lui-même. L'unica persona che dovrebbe essere in grado di amare è lui stesso. Mais même ça, il n'est pas capable de le faire. Il a besoin d'une interface. Ma neanche quello è capace di farlo, ha bisogno di un'interfaccia. Et l'interface, c'est le regard de sa proie, qui doit être éperdu d'amour ou rempli de larmes, parce qu'elle le perd. L'interfaccia è lo sguardo della sua prede, che deve essere piangente, Rempli de larmes, parce sì, qu'elle le perd. Éperdu d'amour. Sì, innamorata oppure piangente, in lacrime. Tout doit être sublime et désespéré. Tutto deve essere sublime e disperato. C'est un personnage tragique qui fait vivre à sa proie le drame qu'il lui-même vit. È un personaggio tragico che fa vivere la sua prede un dramma suo. Et c'est un maître du jeu dont lui a perverti les règles. È un maestro del gioco di cui ha pervertito le regole. C'est un excellent joueur d'échecs, forcément il gagne. È un buon giocatore di scacchi e quindi necessariamente vince. Il fait croire à sa proie qu'il a une seule proie. C'est rarement le cas. 1, 2, 3, il jongle. Fa credere alla sua prede di avere una sola donna, una sola prede. C'est un uomo. Donne diverse. C'est un expert en séduction. È un esperto in seduzione. Il fait beaucoup de belles promesses qu'il ne tiendra jamais. Fa molte promesse che poi non tiene. Comédien né, il amène sa proie à se confier, à raconter sa vie, ses fantasmes et ses rêves. Porta la sua prede a confidarsi, a raccontare i suoi fantasmi, i suoi sogni. Mais ça n'a qu'un seul but, les ranger dans sa tête, bien dans des petites caches parce qu'il a une mémoire. Ma lo scopo è utilizzarle proprio fini. Pour réutiliser plus tard contre elle. Per utilizzarli contro Il calcule tout. Un calcolatore calcola tutto. Pendant cette phase de séduction se met en place le terrible triangle de Cartman. In questa fase si mette Triangle dramatique. si mette al posto questo triangolo di Cartman. Où il y a deux personnes, le pervers narcissique et sa proie, pour 3 rôles. Ci sono 2 persone, il perverso narcisista e la sua prede, per 3 ruoli. La victime, le bourreau et le sauveur. La vittima, il boia e il salvatore. Il parvient à faire faire à sa proie exactement ce qu'il veut faire, en dépit des lois, de l'éthique, de la morale. Riesce a far fare alla sua vita tutto quello che vuole, nonostante la morale, le leggi et la religion. e la religione.
Et le PN, en fait, est un acteur, mais aussi un metteur en scène. Il fait tout par calcul. Un attore è anche un regista, calcola tutto. Alors le couple pervers-PN est victime. C'è la coppia, PN e vittima. Alors, il va apporter à sa proie tout ce qu'il désire ou croit désirer, parce que c'est un manipulateur. Donc il va l'amener à désirer ce que lui désire. Siccome un manipolatore riuscirà a portare la sua prede a desiderare quello che lui desidera. Il la met sous dépendance physique et psychologique. Mette la vittima sotto una dipendenza fisica e psicologica. Coupée de tout lien et de toute amitié, elle se retrouve seule. Tagliata questa vittima da ogni legame di amicizia e si ritrova da sola. Mais ce supposé amour n'est en fin de compte qu'un mirage et de la poudre aux yeux. Questo amore supposto è un miraggio. Et la victime devient à ce moment-là soumise, et c'est un rapport de maître à esclave. E diventa un rapporto da dominatore e dominato, insomma, schiavo e padrone. La notion de cadeau gratuit, il ne connaît pas. La nozione di regalo gratuito è una cosa che non conosce. Parce qu'il est le maître de Di tout. dono. Il est le maître de tout. Il est le maître du temps, Sì, perché deve dominare tutto nel tempo, le maître de la proie, della preda, de ses désirs dei suoi desideri et de ses émotions. e delle sue emozioni. Le seul cadeau, c'est lui. L'unico dono è lui. Et il est pire qu'une drogue. È peggio di una droga. La proie devient addict. La preda diventa dipendente. Eh oui. Et quand les années passent, comme il lui laisse beaucoup de beaux souvenirs, Quando gli anni passano e lascia la sua vittima molti bei ricordi, un po' contraddittorio comunque, elle sera incapable de se rendre compte de la vérité. sarà incapace di rendersi conto della verità. Elle se souviendra uniquement des belles images qu'il lui laisse. Ricorderà solo delle belle immagini e dei bei ricordi. Et quand elle comprendra, il sera souvent trop tard pour se reconstruire. Quando capirà sarà spesso troppo tardi per ricostruirsi, perché sarà devastato. Absolument. En mode séduction, il ne jouera que les rôles de sauveur ou de victime. In modalità seduzione lui reciterà solo la parte di Salvatore. L'individualité de la victime est peu à peu niée. L'individualità della vittima è poco alla volta negata. Et les limites entre elle et le pervers narcissique sont brouillées. Elle ne sait plus qui elle est. E i limiti tra lei e il perverso narcisistico sono confusi, non sa più chi è lui Il en fait une héroïne de drame telle que Verdi les composait, le sacrifice, l'immolation. Ne fa una vittima, come Verdi ha composto, il sacrificio, l'immolazione. Pour subir les coups d'un destin implacable, fatalitas. Per subire i colpi di un destino Et c'est la implacabile, e questa è la Et tragedia. c'est la tragédie grecque. On revient Oui. au début. Vampire, il se nourrit des peurs et de la souffrance de sa proie. Una sorta di vampiro si nutre delle paure e dei Et de la souffrance. sì, e la sofferenza della sua preda. La sexualité du PN. Dunque è un sadista. Ah, Sadista. ah ben, et c'est pas sadique là, le PN. Le PN n'est pas sadique. Le vrai PN. Dice che è un sadico fondamentalmente. È sadista. Fondamentalement, pour jouir, le PN a besoin d'être sadique. Per godere ha bisogno di sfogare le sue pulsioni sadiche.
La sexualité du PL. La sessualità del PN. Pour Lacan, la fonction phallique correspond à la symbolique de puissance. Per Lacan, la funzione phallica corrisponde al simbolismo del potere. Ainsi, en montrant sa puissance sur l'autre, le PL sort de sa castration manque. Così, mostrando il suo potere sull'altro, il PN esce dalla sua castrazione, dalla sua mancanza. Et acquiert un phallus imaginaire. E acquista un fallo immaginario. Objet. Oggetto. Il est ainsi obligé de demander à sa proie, à l'autre, de combler son manque phallique. Chiede obbligatoriamente alla sua presa di colmare la sua mancanza fallica. Pour assouvir sa toute-puissance. Per, diciamo, corrispondere alla sua onnipotenza. C'est une situation à double tranchant. Una situazione di una lama a doppio taglio, grazie. Puisqu'il n'est pas maître de la puissance. Perché non è maestro del potere. Et qu'il est obligé de jouir à travers le regard de l'autre. Perché dipende dallo sguardo dell'altro, gode dello sguardo dell'altro, quindi dipende dallo sguardo dell'altro. Et qu'il met sa victime en position de puissance. E quindi la sua vittima è in un certo senso in una posizione di potere. Elle va se retrouver en position de pouvoir. Si ritrova in una posizione di potere. Si on parle de la femme pervers narcissique, il suffit de remplacer il par elle. Si può parlare della donna perversa narcisistica, basta sostituire Il par elle. Et le ratio est de 25%. lui con lei. Però è, tra uomo e donna c'è la donna al 25%. Voilà. Alors, je vais vous parler de quelque chose que certains n'approuveront pas. La proie, victime ou complice. Parlerò di qualcosa che forse non tutti apprezzeranno, la preda vittima o complice. Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour remettre en cause ce modèle de méchant pervers. Oggi ci sono delle voci che si elevano per mettere in causa questo modello di perverso cattivo. Exploitant des victimes innocentes. Che diciamo sfruttano delle vittime innocenti. En 1989, le docteur Albert Egger de l'Université René Descartes, neuropsychiatre et psychanalyste, et psychanalyste, publie Le pervers narcissique. Pubblica il perverso narcisistico e il suo complice. Il considère que le complice en question n'est autre que la victime. Dice che il complice in questione non è altro che la vittima stessa. Inconsciemment, elle joue son jeu. Inconsciamente la vittima recita il gioco, sta al gioco. Et pourquoi joue-t-elle son jeu? Pourquoi joue-t-elle son jeu? Parce que c'est un séducteur et qu'il répond à ses besoins narcissiques. Perché diciamo sta il suo gioco, perché questo PN è un seduttore, quindi la vittima cade in questa rete. Alors, il a choisi ce titre pour soutenir les victimes et pour les aider à prendre conscience. Dice di aver pubblicato questo libro per sostenere le vittime e aiutarle a prendere coscienza di questa trappola. Il veut qu'elles sortent de leur souffrance et qu'elles en parlent à d'autres. Quindi vorrebbe che queste vittime uscissero dalle loro sofferenze e ne parlassero con le altre persone. Mais il est difficile de se libérer de ces peurs. Però è difficile liberarsi di queste paure. Et nombre de victimes restent instrumentalisées, même quand elles sont maltraitées, tout en défendant leur partenaire, pervers narcissique. Molte vittime sono strumentalizzate, quindi manipolate, e allo stesso tempo però sostengono il loro carnefice. La victime pourrait donc à ce moment-là se retrouver complice de son bourreau malgré elle. La vittima potrebbe ritrovarsi così complice del suo boia, nonostante malgrado, il suo malgrado.